I za kupovinu novih majica, patika i dresova želim da preporučim sajt FII. Odeća i obuća velikog asortimana, a pogled na njihov sajt možete baciti putem linka u deskripciji gdje se također nalazi kod sa 5% popusta. A mi se sada vraćamo u video. Veliki pozdrav svima, dobrodošli. Novi dan, novo jutro koje obećava. A mi idemo na Frušku goru da vozimo offroad. Ne idem sam, idem još kupim Duleta Mraka i krećemo. Evo ga, ekspedicija je spremna. Idemo po Duleta, pakujemo njegov motor i krećemo. Evo ga, nekako smo, čekaj. Nekako smo nabuđili ovo da stoji, vrate, valjda će stajati sve, ha? Nije baš dobro, ovoga nismo baš najbolje, ali valjda će izdržati. Ne znam, vidjet ćemo sve. Da idemo dole. Fruška gora danas. Ajde živjeli. Aj živjeli. Danas ovako. Viš što nas gledaju, zavide ljudi, brate. Svi nam zavide. Bukvalno nema auta. Ovaj se plazi, ovaj garant radi. Nema auta, znate, koji s njim krenu da gleda. Svi nam zavide, brate. Na ovom načinu života. Ma da, samo prislonio da. Ma daj, sad ću mi to da. Odmah, a? Ma da. Dobra stvar, Nova prednja guma je, evo. Nove su prednja i zadnja bile. Prepad. Stvari, čekaj, stani. I ljudi, dobro došli, idemo na prvi, mi kažemo zvaničan, samostalni off-road. Nalazimo se trenutno u Vrniku, s ekipom koju eto Dule. S ekipom koju Dule poznaje od pre, ja sam sad tek upoznao. Pozvali su nas da budemo njihovi gosti, da nas malo provozaju kroz Frušku goru. Prvom! Opa! Oba! Ovo je bilo...
Šta je bilo? Aha. Pa, pa jeste, maniga, brate, prvi put smo ovdje, brate, došli ovako od nas, sve ravno. Ja sam vozio Dominatora pre 5 godina i to je bilo stazom za pešake. O, ljudi, bukvalno, satra me, brate, ruke, tako sam ispao iz forme, to je nedopustivo. Pa ja ovo s 250 ne mogu dogore, nema šanse. Ovdje je lagano, tamo gore već, gore bi smeo već. Jebo majka. Kako je lud. A gled sad od gore gleda kako bi moglo, a? A evo je stižu ekipa, vidi. Porasla je ekipa još malo. Dok smo ovdje napravili pauzu, još dvojica su se priključila. E, sad ćemo kurac krenuti. Stani. E! Ne možeš tako krenuti, ne možeš tako krenuti. Slušaj, alo, ne možeš tako krenuti, hajde vamo za mnom. Čekaj. Mamu ti jebe. A i mene, brate. Gledaj, ne možeš krenuti tako uzbrdo. Morat ćemo ovako presjeći u stranu malo. Stao na najgore moguće mjesto. Okreni ga ovako, aj za mnom. Ova! Evo još se ekipa povećala. Prvi put, dosta! A? Sjeo šta ti iskustvo, bro. A pogledaj kako tanka grana jebom.
Ne tako! A nema... Spuštaj ga, nemoj ga dizat, spuštaj ga dole. Sad ga samo spuštaj, da to. To je to. Ajmo! Ja sam luđi od tebe. Kako mi ispade. Najbolji uspon, brate, sad što je bio, cijel dan nisam snimio, brate, kakav debil. Zato što moram štedim baterije. Ovo dole, a? Ovo je bilo dobro, da. Meni je rada kamera, brate. Meni je rada kamera. Do jaja. Iskoristit ćemo tvoj onda. Kaj me jebu, aj gore, aj dole. Ko je luđi ovdje, brate? Gle ovo. Pogledaj ovo, brate. Svaka čast, svaka čast. Kako mi je žao što nisam snimio ovaj uspon, pogledaj ovo, brate. Pogledaj ovo, brate, kako. Znate koja borba bila, kako mi je žao, ali jebi ga, moram da pazim na baterije da izdrže cijel dan. I onda, brate, a jednom smo samo skrenuli s onog puta, brate, običnog, smo skrenuli ovdje gdje je bila borba da se izađe i eto, u svojoj borbi nisam upalio kameru, jebi ga, nije radila. Baš mi je žao, brate, baš mi je krivo. Opet sam krenuo, nisam upalio kameru. Ha? Šta je bilo? Šta, gore kad si pao, a? Ej, jebo majko. Daj. Šta ovo, kisela? Da. Smije mi kiseli, bre? Ne znam ja. Vidjet ćemo. Au, što vam brka? Daj malo, da popni.
Ljudi, mogu neći da je ovo cool, brate, mogu više nego što sam očekivao. Mnogo, ali mnogo više cool nego što sam očekivao. Znao sam da će biti jaja, ali ovo je, znaš šta, opet mogu znači kad naći dobru ekipu, momci stvarno ekstra, svjesni su da je nama, da kažemo, prvi put ovdje, tako da ne forsiraju mnogo, brate, čekaju nas, što je cool, jebi ga. Ne znam. Šta je bilo? Ok, ovdje ima dosta lišća i sad nek vidim da mi gume baš nisu sjajne. Aj sad Srđane, te vidimo. Sao? Ha? Gore! Jebote, sunce mora sam. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1.